बच्चा तो खुश हुआ सैया। একটা গন্ধ কি লোকটা থ্যাংক ইউ वेरी मच अच्छा अरे नैना कलकत्ता में इतना ग्रीन तुमको मिलेगा क्या? अरे फूफा जी देरी करे बेरोले की ग्रीन टा ब्राउन हो जाए बोलो। अरे नैना बेटी इधर जितना दिन रहोगे ना दिल खोल के जियो और दिल खोल के जीने के लिए क्या चाहिए? सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक फॉलो मी। हाँ वो तो दिख ही रहा है। ऐसा मत बोलो बेटी। पता है फूफा जी हाँ कल रात ना बुआ ने मेरी देर रात तक क्लास ली। वो तो होगा ही 3 दिन का काम 1 दिन में करोगे तो होगा नहीं। फॉलो मी। फॉलो मी अब ये देखो। अरे बेटी मैं बुढ़ा होगा ना इतना दूर तो नहीं दौड़ सकता। ঠাকুর পুজো শেখাচ্ছেন বলছেন এটা করলে ওটা করতে নেই এই করলে সেই করবে না। আমি তো পাগল হয়ে যাব। কেন ঘরে জ্বালা নেই? জয়দীপ ইয়ার কি নয় জানেন আমি টলস্টয় শর্ট স্টোরিজ পড়তে শুরু করেছিলাম তার হচ্ছে সেটাও আনতে ভুলে গেছি। পারবো না এই ধারধারে গোবিন্দপুরে টলস্টয় খুঁজতে পারবো না। টলস্টয় শর্ট স্টোরি আ লস্ট অপরচুনিটি 3 কোয়েশ্চেন দ্য ক্যান্ডেল কিছু কিছু গল্প আমি জানি আপনাকে বলে দেবো। না থাক